Sa ilo kita sa balita sa luwas sang pungsod, ginalantaw sa mga otoridad ang mga aktibidad sa internet sang minor di edad nga gunman sa rason sang pagpangluthang sa Diba o kung sa Tepseren, Nonthaburi School sa Nonthaburi Province, Thailand. Suno kay Bombo Cleo Rose sa Handonero, international correspondent sa Thailand, ulihi nga naging biktima sa minor di edad nga suspect ante sa insidente, amo ang paglantaw sa mga tutorial video sa YouTube kag ang mga online games nga Roblox na hanungod man sa paggamit sang armas luthang. Naibuluan nga naglabot naman sa Siyama ang gi-report ka mga napatay sa insidente, lakip na ang mga empleyado sa eskwelahan o kon mga manunudlo kag iban pang mabiktima, samtang madamo naman ana sa Marana. May mga naunang man nga report nga naghatag sa mas manubo nga death toll bangod padayon pa ang pag-update sa mga otoridad. Sandig naman sa report, 14 anyos ang edad sang gunman kag antes ang pagpangluthang sa eskwelahan ginaligara nga ginluthang man sini ana yang iya lolo kag lola antes nagpadulong sa eskwelahan. Sa subong nagapadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad agud mahibaluan ang motibo sa insidente kag kung paano pagida ang mga nag-impluwensya sa ginaligar ang aksyon sa minor de edad nga suspect. Yari bala pamatian taningin kabahin sang payag ni Bombo Cleo Rose sa Handonero, international correspondent sa Thailand. Ang allegedly, ini siya ang nagpangluthang dito sa bahin sang iya nga level sa lower secondary. Kag nag-proceed siya kag nagpangluthang naman dito sa may higher secondary o kon sa senior high school. Kag santo pagid sa investigasyon sang aton sining kapulisan nga daw nagagwa nga planado ang natabo bangod nga sa ila sini nga pag-investigar ang ila sini nga computer ang nakit-an nga naglantaw ini siya sa YouTube video na tuhoy sa mass shooting dito sa may bahin sang Amerika o kon United States of America. Kag nga nakita man nga link sa Roblox na balang hampang sa diin ang tupiko diri is how to handle firearms.